युवराज रवि साहब के स्कूल में, जो हाई स्कूल में यहाँ से लड़कियाँ पढ़ती हैं और कोचिंग यहाँ से लेती हैं, और जनता इंटर कॉलेज में जिन बच्चियों ने बहुत अच्छे नंबर से इंटर और हाई स्कूल पास किया है, उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। ये क्या चल रहा है हमारे कौम को, मैं इसलिए बुरा न लगे लेकिन फिर मैं कहता हूँ, मस्जिदों से ज्यादा इस तालीम की जरूरत है। उस तालीम, उस इदारों में मेहनत करने की जरूरत है, वहाँ पे गौर करने की जरूरत है, सोचने की बात है। हमारी बहन ने एक तालीम इंग्लिश मीडियम से मैं कहीं अगर लेती है तो वो तालीम स्कर्ट पहन कर लेती है। उनकी तालीम समझ लो इस्लाम के खिलाफ हो जाती है, जहाँ पे नकाब उतर जाता है, जहाँ पे कपड़े छोटे हो जाते हैं। 35 बच्चे अगर मदरसे में हो तो सबका जहन है, बड़े बड़े शहरों में चलने के लिए जाते हैं, गाँव चलने में जाते हैं, मस्जिदों पर ध्यान है लेकिन इन इदारों पर ध्यान नहीं है। मैं कहता हूँ इस इदारों को जरूरत है, जरूरी नहीं कि लाख 50,000 की, अगर 10 रुपए भी दो तो सवाब का काम होगा। जिस तरह हम हर मस्जिद में, जुमे की दिन मस्जिद में गुल्लक में पैसे डालते हैं, इन इदारों को भी ऐसी जरूरत है, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये शुरुआत है, जितनी बच्चियों ने, इन 8 साल हो गए, नवा साल शुरू हो गया हमारा। इन 8 साल में तकरीबन 100 से ऊपर लड़कियों ने 12वीं 10वीं बहुत अच्छे नंबरों से पास किए बोर्ड पर, और कुछ लड़कियों ने ग्रेजुएशन भी की है और एक दो की कंप्लीट भी हो गई है ग्रेजुएशन। और हम उनका इतना ख्याल रखते हैं कि 10th 12th के एग्जाम में जो बोर्ड का एग्जाम होता है तो हम अपने बच्चों को यहीं से गेट पे से उनका गाड़ियों का अरेंजमेंट करते हैं, साथ जाते हैं, एक गार्जियन को लेते हैं, मैं जाता हूँ और उन्हें गेट तक छोड़ के आते हैं और गेट पे लाके फिर यहाँ छोड़ते हैं। यानी पेपर देने का बिल्कुल मौका नहीं देते, पेपर देना एक मजबूरी है, पेपर देते यानी उनका हर तरीके से ख्याल रखते हैं उनका। अब ये बात ये है कि जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं उनके कोर्स भी दिलाए जाते हैं, लेकिन उनकी इज्जत का ख्याल रखा जाता है, उन्हीं के हाथ से जमा होकर कोर्स लेते हैं। वो फीस भी अब जो की गई है इसलिए की गई कि हमारा बजट नहीं हो रहा था, हमारे ऊपर कर्ज हो गया था। हमारे रवि साहब का मैं इस बात में एहसान मानूंगा कि उन्होंने 3 साल तक हमें छूट दी कि आप स्कूल बंद मत कीजिए, और क्योंकि हमारे हालात नहीं हो रहे थे कि उनके सारे खर्चे उठा सकें, क्योंकि इतनी हेल्प नहीं हो पाती, इतने हम लोगों से जोड़ते भी नहीं। तो अजीजों, ये तालीम ऐसी चीज है, इसके बारे में बताया है कि नूर है, नूर इल्म जो है नूर है, और जब नूर हाजिर होता है इंसान को तो अपनी हाजिर नहीं देखता, वो अल्लाह के नूर से देखता था हम चीज को। दोस्त अजीजों, अगर हमने इसे कदोकाबिश के साथ ये सोहेल खान जो शुरू कर रखी है, मेहनत के साथ कमरा सामने है, अगर हमें इसको परवान नहीं चढ़ाया और हम घर बैठे रहे और हम इसकी तालीम के परवाह नहीं की तो हमारी बच्चे मर क्या करेंगे। हर शख्स मौजूद, हर शख्स जानता कि हमारी कौम कहाँ जा रही है। मैं बहुत वक्त सुना था, इसलिए बस कम है कि मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमने अपने घर की तालीम चाहे दुनियावी हो या दीनी हो, अगर दीनी तालीम के घेरे में हमने सब नहीं संवारा तो हम न तो इधर करेंगे न उधर करेंगे। हमारा हचर वो होगा जो यूरोप का हो चुका और हो रहा है। मैं दोस्त चौधरी कि तालीम ऐसी चीज़ नहीं है, इस्लाम का चोली दामन के साथ तालीम के साथ इस्लाम कभी नहीं कर तालीम के लिए। और आज यह फरमाया था कि अगर तुम तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। चीन के जाने मतलब ये नहीं था कि चीन जाओ, बल्कि फरमाया था दूर दराज के सफर इख्तियार करने पड़े तुम्हें, तब भी तुम तालीम के पीछे न छोड़ना। तालीम अगर हासिल कर ली हमने तो हम दुनिया में जिंदा रहेंगे। देखो फिर इधर तालीम याफ्ता कौम मरने के बाद भी जिंदा रहती है। हमें धोखा कि हमें अरबपति हो जाऊं, करोड़पति हो जाऊं, लखपति हो जाऊं और मैं ये बिल्डिंग बना लूँ, ये कारें खरीद लूँ, ये बागा दे लूँ, ये बिल्डिंग बना लूँ, ये कॉपी बना लूँ, कोई मसला नहीं होने वाला। सबके सब यहीं रह जाएगा। ये तालीम एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम इसकी तो हत्या कर दिया तो हमारे काम आएगा इंशाल्लाह यहाँ भी और अल्लाह के यहाँ भी। आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये एक दिन को ही गर्ल्स इंटर कॉलेज के नाम से, फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज के नाम से इंशाल्लाह ये इदारा हमारा जो है आगे बढ़ेगा। ये कहना बहुत ही जरूरी और लाजमी है, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ बहुत ही लाजमी है ये बात कि अगर सोहेल साहब अगर किसी बच्चे की पढ़ाई रुकती है तो हम और आप जिम्मेदार हैं। हमें हर बच्चे की पढ़ाई को आगे बढ़ाना है।
اگر آپ کے پاس 9th 10th کی مانیتا نہیں ہے، آپ بالکل بے جھجک ہو کر کے غفوری انٹر کالج آپ کے لیے اوپن ہے، آپ اس بچے کا ایڈمیشن 9th 10th 11th 12th میں کرائیے، آپ اپنے یہاں پڑھائیے، آپ کو چھوٹ ہے، آپ جو چاہیں دیں نہ چاہیں نہ دیں، کسی غریب کا بچہ بالکل کچھ نہ دیں، آپ کو چھوٹ ہے، جیسے آپ چاہیں ایسے کریں، آپ کے لیے بالکل اوپن ڈور ہے۔ اس کے بعد ڈگری کالج ہے، ڈگری کالج میں کوئی بھی بچہ، کوئی بچی ہماری رک جاتی ہے پڑھنے سے، کوئی پیرنٹس ایسے ہو جاتے ہیں کئی بار کہ میں آگے نہیں پڑھانا چاہ رہا، میں ایگزام دلانے میں سکشم نہیں ہوں، ایگزام کیسے دلا سکتا ہوں ایگزام کیسے، آپ اس کو ایگزام یہیں دلائیے، اس کی سویدھا بھی ہم آپ کو یہیں دیں گے، آپ کے یہی بالکل گاؤں میں ہی سویدھا دیں گے، چندیانے میں ہی سویدھا ہم اس بچے کے لیے دیں گے۔ ہم لوگ جب شکشت بنانے کی بات کرتے ہیں، خاص طور سے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، تو ایک بہت اچھا کاریہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اسی بلند شہر جنپد میں 2000 سے پہلے کوئی ڈگری کالج نہیں تھا، مانیہ بسنت سنگھ جی نے ڈگری کالج بنایا۔ آج ہمارے چھیتر کی بہت کنیائیں وہاں جا کر ایجوکیشن لینے لگی، اور وہی لڑکیاں آج ہم کو، ہماری چھوٹی بہنوں کو، بیٹیوں کو ایجوکیٹڈ کرنے کا پریاس کر رہی ہیں۔ اور واستو میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو بھی ایسا کاریہ کرتا ہے اس کی ہمیں کھلے دل سے سراہنا کرنی چاہیے، اور ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری بہن بیٹیوں کو آگے بڑھانے کا پریاس کر رہے ہیں، ان کو ہر طرح سے سہیوگ دے کر آگے بڑھانے کا پریاس کرنا چاہیے، اور گرو سے کہنا چاہیے کہ وہ ہمارا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے واستو میں اس کے لیے گرو ہونا چاہیے۔ سریش صاحب نے بھی بہت اچھا کاریہ کیا، ہم لوگ تن من دھن سے ان کا سہیوگ کریں، اور کمیاں تو دیکھیے سب لوگ تلاشتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ خوبیاں تلاشیں گے تو نشچت روپ سے یہ جو کاریہ کر رہے ہیں سہیل خان صاحب، ان کو بھی ایک کہنا چاہیے اتساہ ملے گا، اور ہم سب لوگوں کا سہیوگ جس بھی طرح سے مل سکتا ہے ہم لوگ سہیوگی بنے ان کے، اور ان کو آگے بڑھانے کا پریاس کریں۔ میں سہیل بھائی سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ویسے تو میں کسی لائق نہیں، بہرحال جس طرح سے بھی مجھے سمجھتے ہیں تعلیم کے لیے، خصوصاً سے بچوں کے لیے، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، مشورے کی شکل میں ہو، یا وقت کی شکل میں ہو، تو میں ان کے ساتھ شانے بشانے حاضر ہوں، اور اس وقت بھی اس طرح سے مجھے چاہیں، تھوڑا سا وقت بھی ہے میرے پاس، میں بھی فارغ ہو چکا ہوں، اور میرا بھی اس تعلیم سے ایک لمبا سفر رہا ہے۔ بطور استاد میں نے ایز اے لیکچرر تقریباً 32 سال ڈائریکٹر آف ایجوکیشن میں ایجوکیشن دی ہے، تو مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ ان پیرنٹس نے اتنے اس طرح کے حالات میں ان بچوں کو تعلیم دی، اور دیکھیے یہ ہماری خوش بستی کا حقیقت تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، تعلیم کی اہمیت کے لیے، تو لوگ یہاں ایسے ہونے چاہیے تھے جیسے آج الیکشن میں تھے۔ آپ پاکستان جائیں تو آپ سے معلوم کیا جائے گا کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے، تو کہیں گے اردو۔ آپ ہندوستان آ جائیں تو آپ سے معلوم کیا جائے گا آپ کی مادر بھاشا کیا ہے، ہندی۔ آپ انگلینڈ چلے جائیں تو معلوم کیا جائے گا ہماری جو مدر لینگویج انگلش۔ ماں تو مانے ماں، مدر مانے ماں، مادر مانے ماں، تو ماں ایسی چیز ہے، ماں ہی دیکھیے دنیا کی کوئی ہسٹری اٹھا کے دیجیے، ہر شخص اپنی کامیابی میں یہ کہے گا کہ میرے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ، اور عورت جو ہے وہ ماں، اور ماں ہی وہ چیز ہے۔ کیونکہ اس ادارے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، میرا اتفاق پیدا ہوا ہے، میں نے 36 سال پیدا کالج میں ایز اے ہندی لیکچرر بنایا ہے۔ جو ٹیچرز ہیں ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنی اچھی تعلیم کا سلسلہ یہاں شروع ہوا ہے، جس کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ بارہ بستی میں اللہ کا شکر ہے کہ فرسٹ پوزیشن اور سیکنڈ پوزیشن آئی ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ سر سید احمد خان کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کا شکر ہے بارہ بستی میں اس طرح کا کام کر رہے ہیں، جیسے سہیل بھائی کر رہے ہیں، گجراتی میں روی بھائی کر رہے ہیں، کیسو پور میں انتخاب بھائی کر رہے ہیں، بپو بھائی کر رہے ہیں، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ سر سید خان کا خواب پورا ہو رہا ہے، جس کے لیے یہ سب لوگ مبارکباد کے قابل ہیں۔ اور میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ سب لوگ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دیں،
ताकि अपने देश का, अपने जिले का नाम रोशन हो और ये मैसेज जाए कि देखिए ये बुलंदशहर जिले के हैं, ये 12 बस्ती से लोग हैं, तो सब लोगों को इसमें खुशी होगी कि ये 12 बस्ती के लोग हैं, ये बुलंदशहर के लोग हैं। सबको ज्यादा से ज्यादा और अच्छी तालीम देनी चाहिए, दुनियावी तालीम भी देनी चाहिए और दीनी तालीम भी देनी चाहिए, और हमें अपने अखलाक और मामलात को भी अच्छा करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए, उसी से लोगों को फायदा होगा। और कुछ न कुछ इस तरह का काम करना चाहिए, सोसाइटी को जोड़ने का काम करना चाहिए। चाहे वो मेरे जैसे नाम जोड़ता है कि मैं गौशाला चला रहा हूँ, मैं गौशाला जरूर चला रहा हूँ, उसका भी एक मकसद है कि मैं बिला वजह गौशाला नहीं चला रहा, उससे एक हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश जाता है और वो पूरे देश में जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो बुलंदशहर में ही नहीं जा रहा, उसके लिए मुझे सिंगापुर में अवार्ड मिला, उसके लिए मुझे भारत गौरव अवार्ड मिला, तो कहीं ना कहीं बुलंदशहर का नाम रोशन होता है। तो इस तरह के कुछ न कुछ काम जरूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि गौशाला ही चलाएं, कोई भी एक खिदमत का काम पकड़ ले जिससे देश का और जिले का अपना नाम जरूर रोशन हो। क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है और खाने का भी वक्त है, मैं बहुत ज्यादा अपने बात में कहकर इनके लिए दुआ करूंगा कि ये ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो और ये खूब स्कूल तरक्की करे। और मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि कहीं न कहीं इनकी जरूर मदद करें, जो जिस काबिल है जरूर मदद करें, चाहे वो दिल से करें, दुआ दें, पैसे से दें, कुछ न कुछ इनकी जरूर मदद करें। मेरी ये सबसे इल्तिजा है। खुदा हाफिज़।